Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balma silamɛ ɲumanw. Alhamdulillah, an balimakɛw caman ka kuma bɔra kan ka kuma ko degun dɔ b'u kan. N'o ye u furumusow ka danayabaliya ye u la. Telefɔni fu ye, pɔsi fu ye, saki fu ye. Dɔw yɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔ bila k'u suit. An ka telefɔni ko kuma in de nana kosɛbɛ kosɛbɛ. Ani ka don message kɔnɔ, appel WhatsApp kɔnɔna la, fuɲini photo ni fɛn minnu bɛ yen nɔ, et beaucoup d'autres choses. Bon, ne ka hakilina ye min ye personnellement, mes sœurs, an ka ninnu kɛwale ninnu dabila, bonya t'a la. Bonya t'a la, munna? Parce que Ala ye fɛn min dogo i la, i yɛrɛ b'a ɲini k'i ɲɛda o kan, munna k'i tɔɔrɔ. N'i y'a sɔrɔ cɛ bɛ ko de la, et que o preuve b'a ka telefɔni kɔnɔ, Ala m'a latigɛ i k'a dɔn, wa cɛ yɛrɛ i bonya n'a ye, a y'a dogo i la. I b'a ɲini k'i ɲɛda o kan, munna k'i yɛrɛ tɔɔrɔ. N'a bɛ ko la kɛnɛma, a y'i bonya n'a ye, a kɔni y'a dogo i la. E b'a ɲini munna ka i ɲɛda i tɔɔrɔ ko kan. I yɛrɛ bɛ wuli munna ka t'i tɔɔrɔ ko, i dusu kasi ko, ka taa ɲini k'o ye k'i ɲɛda o kan. K'i yɛrɛ dusu kasi, k'i yɛrɛ tɔɔrɔ. Yarɔ o man nɔgɔn dɛ. Ni Ala ye fɛn min to i ma dogo la, ni Ala ye fɛn min to i ye sutura la, n b'i deli o to ye. N'a y'a jateminɛ a caman na, cɛw filɛ nin ye ni u bɛ ko o ko la, dogo la muso bolo. I b'a sɔrɔ muso mana wɔgɔbɛ ka fɛn kɛ, a daminɛ na, u bɛ se k'a fɔ ko a tɛ jɔ dɔw la quoi. O n'a ɲɔgɔnna caman. Mais n'i continuera k'e b'a kɛ kɛlɛ ni wɔgɔbɔni ni fɛnw ye, i b'a sɔrɔ cɛ caman t'a dogo tuguni. La plupart du temps, muso caman ka problème bɛ juguya ten de. U yɛrɛ de kɛra u yɛrɛ kala ye. Parce que i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ e musalaka la, n'a ma sira i ɲɛ maloli ma o. A y'i bonya, a kɔni y'i niyɔrɔji sigi, a y'i gasi sigi. Hali n'ale bɛ min na a man ɲi. Ni musow bɔra a kalama dɔrɔn, n'i y'a sɔrɔ cɛ bɛ musalaka kɛ, a tɛ bɔ su fɛ. Mais journée kɔni, a ka baara yɔrɔ ni baaraji heure cɛ fo k'a yana na kuma cɛ so, a b'a ka kow bɛɛ kɛ. O cɛ sugu, a bɛna sufɛ bɔli daminɛ dɔɔni dɔɔni. Hali weekend n'a bɛ bɔ. N'i y'a sɔrɔ min bɛ bɔ sufɛ, nka a b'a fɔ a bɛ taa gɛrɛn de la, ou bien a bɛ argument wɛrɛw ɲini, ou bien fɛn wɛrɛ, a b'a dogo i la quoi, a b'i bonya, a bɛ fɛnw fɔ i ye, ka o k'a ka bɔkun ye. A caman na ni i y'a wɔgɔbɛ k'a fɛn, a t'o wajiya kɛ tuguni. Ngu b'u profiter o kɛlɛ de fɛ, k'a juguya n'u yɛrɛ ta ye. Donc, olu min ye, e min ye victime ye dɛ, e yɛrɛ laban de bɛ kɛ coupable ye, hali ma bɔ a kalama. Cɛw b'o kɛlɛ sama, a y'i dabali bɛ ban. E yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko kuma k'e de ye ko dɔ kɛ yan. I yɛrɛ b'i to o kɛlɛ k'u kuma la k'i ye message dɔ ye, i ye photo dɔ ye, i ye appel dɔ ye, i ye nin ye, i ye nin ye, ka enquête bɔra nin kan dɛ. A bɛ se ka mobili tile cɛ ten, k'a tufa ka bɔ. O ye datigɛdala de daminɛnen ye dɛ. O ye kɛlɛ de daminɛnen ye dɛ. A b'a ta juguya n'i ta ye. Non, e bɛ ka nin kɛ tan. K'a sɔrɔ i y'a ka liberté de d'a ma. E de y'a signé. Wallahi e de y'a signé k'a d'a ma. Awɔ, e de y'a libéré. I y'a ye. Bon, e y'a dabɔ ko wɛrɛ kama, a kɛra ko i ma sigi ni min ye. Ne kɔni bolo i b'o to ye. N'Ala ye cɛ lajarabi ni kulonkɛ ye, i yɛrɛ de b'i sigi k'i miiri i ka musoya la. N bɛ mun kɛ? Hali ni bɔra kalama, kana fɛn fɔ a ye. A ka gɛlɛn, mais i ka bonya ni karama b'o de la. I ka dususuma b'o de la. Ko bɛ laban ka n'a d'i ma o de la. Bonya bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la wallahi. O ma daminɛ bi wa o tɛ jɔ bi. Bonya bɛ se diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Fɛn bɛɛ, sans exception. Musow bɛ u taara ka t'u cɛw minɛ kɛwale la vis-à-vis. U y'u kɔ don ka taa. Fo bi, u dama maga a la. Cɛ dɔw bɛ yen na, u kamana bɛ gan, u bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Hali n'u ko u b'a kuma fɔ muso b'a fɔ n'u y'a ɲininka ko k'ale ma fɛn ye, a tɛ fɛn kalama.
Donc i y'o san de fo ka se saya ma. I y'a ye mun y'a d'a ma a ka muɲu ni sabali tɛ ya. A tɛ n'a fɔ k'a ma digi a la o. Mun ka jugu ka tɛmɛ o kan. A tɛ n'a fɔ k'a fɔ k'a t'a cɛ fɛ o. A b'a fɛ, a furula ma a b'a fɛ san joli joli furu ka denw wolo a ye. I y'a ye mais a ye min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko musokisɛya. A bɛ fɔ nin de ma ko force de caractère. A ye Ala deli Ala ka nin dimi kun ale la. Ala k'a kun a fɛ, Ala k'a kun a fɛ, Ala kana sitanɛ se a la. A bɛ k'a kɛ furu de kama. Wallahi masa b'o k'i ye. Ala y'o de k'a ye. Ni cɛ nana ni kuma ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ i ye min ye i bɔra min kalama n b'a fɛ. Après plusieurs semaines a ko k'ale ma fɛn ye dɛ. A ye dɔ de fara ka kulo ni yɛlɛ kan. Ka dɔ de fara ka cɛladon kan. Ka dɔ de fara ka nisɔndiya kan. Ka dɔ de fara a yɛrɛ ka toilette ni entretien kan. A ye darakuraw ɲini cɛ ka dumuni minɛnw falen. Ka taa musoya minɛnw ɲini a yɛrɛ ye. A bɛ se k'a labɛn k'a cɛ ɲɛ a cɛ kɔrɔ cogo min na. I y'o tigi san de fo ka diɲɛ wuli. Donc ni u bɛ ko lankolon na n'i bɔra a kalama ka kɛlɛ kɛ e ye ko e yɛrɛ de ye ko déclencher quoi, problème déclencher quoi. Dɔw bɛ wuli fo ka taa musow nɔfɛ ka taa kɛlɛ kɛ ou bien ka mɔgɔ bila ka t'u neni. U bɛ dɔgɔninw bila ka téléphone numéro d'u ma k'u menacer k'u neni ka fɛnw kɛ. Bon nin tɛ bonya ye mɔgɔ min bɛ kɛnɛmana na e furula furu suna ni farida la. Yarɔ kɔni ni e taar'i yɛrɛ e de taara ka taga i yɛrɛ d'u ma. Yarɔ i yɛrɛ lagosi dɛ. U bɛ se neni min na i tɛ s'a la. U bɛ ɲɛgɛlɛya min don i tɛ s'a la. U bɛ se ka min fɔ i tɛ kariya k'a fɔ. E bɛ sɛgɛn a la u t'a dabila n'u y'a kɛ n'i ye. Dɔw yɛrɛ b'u kali ye k'i cɛ k'i kun t'a ye ni heure de la i t'a ye tuguni. Walayi n'u y'a fɔ u b'a kɛ. Donc i bonya tiɲɛna. I bɔra n'i yɛrɛ ye. I tun b'i ka lafiya la. Ayiwa cɛ tɛ masɔrɔ. Dɔgɔyalima ni lebu kɛra. Wa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama. I ma bonya sɔrɔ i ma karama sɔrɔ. N'i sɔmina cɛ la. Yanni an ka kɛlɛ kɛ. Est-ce que an t'an sigi k'an miiri. Ka baara k'an yɛrɛbakun kan. An n'an cɛ ka relation bɛ cogo di? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps ensemble? Est-ce qu'on communique assez? Ni dugu jɛra fo ka taa su ko ma. Ni nin cɛ bɛ cogo di? Muso dɔw bɛ yen n'u cɛ bɔra kabi sɔgɔma baarayɔrɔ la fo n'u seginna su heure min n'o tɛ kuma t'u cɛ kibaruya t'u cɛ foyi t'u cɛ. Sauf en cas d'exception. Ani ɲɔgɔn kuma o dɔrɔn de b'u cɛ. I bɛ taa du cɛman kɔnɔ i bɛ taa cɛ sigilen sɔrɔ a kelen n'a tɛ journal lajɛ la a bɛ k'a ka journal kalan ou bien a ka téléphone ko ninnu donni la sa téléphone b'a bolo et autres. Il faut que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Il faut k'an ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ɲa. Il faut k'an ka kɛ teri ye. Il faut que ambiance ka na sokɔnɔna na. Joie de vivre ka na sokɔnɔna na. Muso de bɛ se ka nin bɛɛ kɛ n'i sɔnna dɛ. N'i sɔnna. Excuse kuma bɛ nin tɛ nin mɔgɔ ye nin tɛ nin mɔgɔ. Si o tɛ o mɔgɔ ye o de la k'e ka kɛ o mɔgɔ ye ka o lana sokɔnɔna na o. O de la justement k'e k'o kɛ o. N'i y'a kɛ a tɛ kɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ. Ni muso jɔra a kan ni Ala ka dɛmɛ muso bɛ cɛ changer. Cɛw kun bɛ mɔgɔ tɛ fili hali k'u ye yɛlɛ la. N'i y'u ye dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna ko ayi ko u bɔra balawu de la. U ɲɛ kumunen don u bɛ ten. Mais c'était pas des personnes méchantes. Bɛɛ ni cogoya de don. Dɔw ɲɛ kumunen don naturellement n'i ye dɔw ye a bɛ k'i ɲɛna ko u bɛ tan u bɛ tan u bɛ tan. Non. Non o tɛ. Musow y'u jija ka cɛ caman changer. N'i sɔnna kɔni i bɛ se. N'i sɔnna dɛ muso bannen de bɛ yen. N'o tɛ muso dɛsɛlen tɛ yen dɛ Ala barika la. Muso bɛ se k'a ban ne tɛ nin kɛ. Ka argument dɔw avancer parce que a m'a kunkolo minɛ. Mais n'i ye fɛn fɛn k'i cɛ nɔfɛ i y'o kɛ o kɛ kun na quoi. Gɛrɛ cɛ la. Communication, la communication, la communication, la communication. O de salen don foyer kɔnɔna la. Mɔgɔw n'aw ma kuma o tɛ ɲɔgɔn faamu. Mɔgɔw n'aw ma kuma o tɛ ɲɔgɔn faamu. Ko gɛlɛyara cogo cogo kuma de b'a ban. Ko nɔgɔyara cogo cogo kuma de b'a ban. Bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan.
ni funden bɛ kɔrɔ ko fitinin dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a y'a minɛ yɛrɛ kɛ e y'a kɛ min kama ko min don i bɛ taa sɔrɔ c'est loin de là mais ale tɛ se ka don e hakili kɔnɔ k'o kalan i y'a ye f'an ka faamu k'a fɔ an tɛ c'est-à-dire on n'est pas des ennemis orgueil ni fierté tɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fadenya la an tɛ fadenya sigi la an de kan ka kɛ kelen ye a kan ka kɛ nisɔndiya de a kan ka kɛ kanu de a kan ka kɛ diyaɲɛ de a kan ka kɛ ten de ni situation ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ jouer denmisɛnninw ka éducation kan kosɛbɛ parents bɛ cogo min na a bɛ jouer denmisɛnninw ka fɛn kan parce que parents fila bɛnnen aw b'aw occuper aw denw na ɲɔgɔn fɛ n'i y'a jate minɛ psychologiquement o denmisɛnninw ni den wɛrɛw ka faamuya tɛ kelen ye mentalement non o tɛ kelen ye donc an k'an jija an ka baara k'a kan an ka jija an ka baara k'a kan an ka téléphone fouillé ninnu dabila bisigiyaliba ni kumaba e bɛ nin yɔrɔ de la e bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ taa an k'a dabila n'i y'a sɔrɔ a b'o de la a to yen ba ye i k'a fɔ ne ye surprise dɔ bila i ɲɛ ou bien n'a nana hali n'i m'a fɔ a ɲɛna a diya n ye dumuni dilan i k'a bila a ɲɛ plateau cɛ ɲumanba dɔ san i k'a k'a kɔnɔ i k'a d'a ma ka na n'a ye ni tulo ni yɛlɛ walahi i b'a kunbɛn cogo min na ni nisɔndiya ye hali n'a falen don a b'a bun cɛ caman bɛ n'u ka so kɔnɔna na k'a fɔ u bɛn'u ko de ka segin ka bɔ mais muso b'u kunbɛn ni kunbɛn cogo ye i b'i ka chambre à coucher labɛn k'a parfumer k'i yɛrɛ pari k'i ɲɛ comme pas croyable ka dumuni labɛn k'a bila yen ko surprise dayɛlɛ k'a bila cɛ b'a ye dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ muso ye nin kɛ ne de kama n'a bɛna taa dɔwɛrɛ min na a bɛ se ka kuma version wɛrɛ de fɔ o tigi ye kɔni nka e kɔni wallahi a bɛ maloya ka bɔ so donc nin de kan ka k'an ka don o don baara ye an kan k'an cɛsiri nin de la pas les téléphones pas les poches weleli kɛ ka kɛlɛw kɛ e bɛ min e bɛ nin yɔrɔ jumɛn na non o t'a kɛ k'a dabila o e ka dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka dɔ fara i ka jija ni timinandiya kan don o don k'i sigi k'i miiri n bɛ se ka mun kura kɛ ni n bɛ n cɛ nisɔndiya ni n b'a dabali ban n'a bɛ kɛ surprise ye a la n bɛ se k'a dusukun sɔrɔ hali bi cogo di kanu bɛ san de o hali bagan wulu maa min b'a ladon de ka d'a ye denmisɛnnin bɛ boli a ladonbaga de nɔfɛ min b'a ladiya k'a ta a bɛ bɔnbɔn ni fɛnw d'a ma kanu fana ye yiri de i b'a turu n'i y'a turu n'i ma sɔn a bɛ sa a bɛ sɔn ni mun ye bonya ni karama fɔlɔ ça c'est la base de toute relation amour affection tendresse communication hali ɲini nɛn bɛ kɛlɛ o fɛn fitinin ninnu bɛ na mais k'a bras de fer de k'aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ mɔgɔw daw de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka furu bonya bɔra a la karama bɔra a la a ma nɔgɔn dɔrɔn donc n bɛ fɛ an ka focus essentiel kan vraiment an k'u n'u conscience to ɲɔgɔn na parce que hali ni e ma sɔn k'e t'o to yen o t'a bɔ a la o donc o de kama limaniya i k'a to yen e k'i focus i yɛrɛ kan a bɛ nin girinba bɛɛ kɛ a bɛna tila ka n'i sigilen sɔrɔ tuguni mɔgɔw bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko kuma ko a kɛra waliju de ye a tɛ bɔ tellement que a tɛ bɔ so kɔnɔ tuguni donc o de y'an ka priorité o de ye musoya ye o de ye musokisɛya ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛn n'an ka furusow kɔnɔ ka sabati na ka nisɔndiya na vraiment parce que couple caman de bɛ n'i ye fɛn fɛn t'a lamɛn don min na subhanallah mais f'an ka sabali an ka jɛ an ka sabali nin ko a tɛ kɛnɛ na a tɛ fɔ ne ma nin ko a tɛ kɛnɛ na a tɛ fɔ ne ma yarɔ c'est pas facile f'an ka sabali ala ka sitanɛ bɔ an ka furuw kɔnɔ ala ka fitinɛ bɔ an ka furuw kɔnɔ ala ka balawu bɔ an ka furuw kɔnɔ sababu jugu ala ka bɛɛ lajɛlen bɔ an ka furuw kɔnɔ vraiment ala ka sabali d'an yɛrɛ ma ala ka sabali d'an ma ka kanu ni diyaɲɛ na an ka sigiw kɔnɔna la ka furu ninnu diya an bolo k'a kɛ badabada diɲɛ alijinɛ ye an b'o ɲini ala fɛ a ko k'an ɲa ka ala yɛrɛ kama ala ka bɛn sabati hali bi an k'an jija sabali kɔrɔ tɛ dɛsɛ ye sabali kɔrɔ tɛ i siranna sabali kɔrɔ tɛ fugariya ye non o de ye musokisɛya ye
o de ye musoya yɛrɛ de mais shetani bɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo parce que a tɛ fɛ an k'o de kɛ. C'est ce qu'on appelle une force tranquille. Muso min b'a dɔn ka bɔ a kalama ka n'i sigi i bɛ na i tɛ kuma mais i b'a to yen a n'a conscience de bɛ kɛlɛ kɛ o b'a ronge de a kɔnɔ o fo k'a ban o donc o y'a kɛlen ye ta de fo ka diɲɛ wuli ala ta kɔfɛ a tɛ se ka foyi kɛ donc an k'o dege an ka baara kow kan vraiment sigi ninnu ka diya ala k'a nɛ k'a d'an ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh